Yosana. Yosana, nakatilaw na ba mo ano eh? Mani Yosana. Nakatilaw na ba mo ano eh? Lamig kayo ni Yosana, vitamins na. Yosana, vitamin, nakatilaw na ba mo ano eh? Nakatilaw na. Tilaw tayo eh. Tilaw tag Yosana. Yosana. Tilaw na ba mo ano eh? Yosama ni Yosana. Vitamin, vitamins and mineral. Tilaw na ito eh. Ikarulog soda. Yosana, nakatilaw na ba mo ano eh? Lamig kayo ni Yosana eh. Yosana. Yosana. Ano Yosana ka na? Mani Yosana. Yosana. Nakatilaw na ba mo ano eh? Lamig pa din Yosana na. Daghang suot pa. Mga pagkabat ka ng vitamin eh. Yosana na. Vitamin and minerals. Dahan ng vitamins niya. Yosana order mo ni Cirilo Ayos ang bag mo. Anong Yosana? Barato ra. O libre, pwede. Ihatag na baka doon nito. Libre ni. Order mo Cirilo Ayos. Ihatag rin na. Di ko na ako bayaran. Kung mga maning vitamins. Libre ni. Yosana. Yosana. Libre. Isa itong mga doon yung Yosana. Vitamins and minerals.